Ala, Makanzok Esako, Masako, Anajela, Ando, Yemba, Mendegala, Ashe, Ntie, Atonk, Impeju, Miamton Shuni. Et Miamton Shuni, le Mbute, Amesako, Ewonchunzum, Impezintinshu, Injo Imondionu, et Aketuro, Anemia Penti, le Lord Infotang, Intru, Indoro, Alepu, Pekete, Ando, Mesako, Mbing, Info, Indeli, Anne, le Kimte ma Foning Françoise, il est miamji ante Cameroun. Non, FMA, Emma, non, wamet, mettons les Foning Moving Actions. Non, wamet, ish antesi son temps. Inye intanga ambu mo, et pour mettre ça un pekete andu, messa comme il faut. Me autant ça, à ça, quand, à son temps. Pendant un long, qu'est-ce qu'on voit, un entour le corps, un banc comme le mou, ou quoi, à son temps. Pour et autant ça, à 5 ans, à son temps, un petit entre nous, gentil. Un père et fort, un jour, à l'élésière, et mon miamatois, avant d'oala, un tchègne non, megum, sambia, n'dangot un quoi, un mia penti, l'ombre, un tchè à son temps, et mon matois, blazing, av fashion, un trou, un mien troupa, un bo agosi, ami agotiesi, ami, un bien, emi pop, a trou, pour matois, et poti, un temni net, blazing, et zoo, et sanga, matois même bien, et pour ngomok, un gomopop, Aqua met non un top tête megamta alembo eche zinkang enchi pa meson kankan la pop anishel pindanda meptu ala ako unko injio moning non ache temi non un top le vo megambia apin ngwe mefen temetu non lota teta non dire que les mais colorta eche non un top le vo megam sambia met eche non top le vo megambia met mo po meta ezin enkweto te met son pa a azaj met aka te parlamnet mi mlami metanja et son wo meta ego insindik ego so eche antin dola mo menji e on crepi le vo e pour kweto eche fo mo ago e on crepi e pour kweto entro nzinza ente format e mo pa mo fak inongom la e forci on te metwa met e mo che enkang eche kwante son tang mon grand school ago mbo an chefo enkwem pe mankin tom mo pi andwala ndikele mngwe aga mo chefo akwem le mbe mo pi epinda eshi nge program kuti son tang e fa from web enkwem to awo engo anemia pente lombe nche son tang emi embo shazop ante metwaga alkemingo pa a mo pomia mo pomsere po manki ndikele anujo a embo akaye shelu anujo atu entia me fâche me lola ndega lo ishindere e fai e jojumi atu e non dire me pindro no la nzimala nzin chiti nteteri khele avozi ngo apa a ngale ta man mitisin se me sere a Africa ama otchi met Africa ama met nangwe ngo alwoyi awu apa mo nyimu non no ngoti fa met meton le seta pop azango pop ngo mo nyingi amfanzo pe nzeti mino bo she ementenja temlem tsontan et venu lonko te tanke le pun kampo e kanga kende bingde pour mboti sontan a jamais azingwa a ngo mli a mia pente met lonchunchel pour péton le falaise asingo tan chunja a lomfo a chindwala nzi nkonte par la minute pour pas a no man kin dire kele me fo mo ko man kinga me fo la mli andi a fo bab alpu enka a fo le crotan et atman sa jamais alrebom pia pour fok de trop pour fok wo meni pop et ton faru mbing nkremenu mitumi menongo ndon tole de lombik anote pon la embombik te ntizo pa amet et les lanzo et to pop enki yemba TV menigala anon ndon chiza enon yameta ambu
mutum ambu mutunga nge meton le sangwak mbe Imbelongo mfo eshente ti sontang son pa a yotan sa asankon ati sontang ponon zanlon pa a ambu mba nkemlemu nkwela ti sontang po zanlon de rikhle nkabzi po ndonjo onja enangaw tinangaw ntansa wop nkamet meke koni imedinge kotnle aketi izi poli nangyin no poli shen alors nanga anam ngem saw ntansa aketi met nkemlemu she apunchu aw apa ngol kole te po lezie ento embungo nanga amban kemlemu nkwela nang pup mo punchi namense diori kele boka jono evenga melke nang te parti le kwa nkemlemu nkwela ti sontang ashi non andang te wop dang te wole ke anumet at ishe etitu kwa kemlemu yumet akhe nzing shazi ane melemuta esingje non diom pop aleghle pega mienza lompa a yimtikon luwe yikpingwa emamanga ena emale enjo nje shen embomo po elentu yimiyesa enche elejo ngena untansa opa embin sani nzinjo ambo emopo mende lo metonle le tonyesa angesa pop nkemlemu anonde lekhle nkap ezi pelonjo anja ane pa aketi asinon ndio pup nkamet esingo ntsata ntsantugo nkhinsa sambia nkhinsa ndangonsi ntsa ntsopta mfone pa inja efang pup minku pop pinsani njo mopola po mpe pomet inonchi ntsa legem ndio lekhle nye chinja esani njo mopompia alonchi ntsa mugembia ndontansa nchepe pa a apingo pa le peu etizete pupo le peu ile lekhle ochi inge nkamlemu ochi inge saw tino ago yi kwa wumwet me pin kingesh naw etan saw san pin kwa o pie pa le peu e unzete o tansa asankon ati sontang propin du no jamais tindenju tunju o pop nzanke na asin dio nkamlemu lekhle anu jamais ala tombo po pa posisan bo pot chimnya eto alkna mingo ngomna nti ala atang mo ekumi jil erik kwa inwet pa tombo jinwet atozinja nga aje kole nati ndio mo pom ya lekhle ndangang de pezon zalon la mpetom ngesa pa a non khiti son alongoni pe on tom ngesa me yishongni yiwe piarni po nkamlemu nkwela ti son tang mo Gabriel Jacques Kemle polikimi ngem fo pop ap mankun diombo tansa ati son tang alekhle popoi e piarni en fa le piarni met per pop igota achuti même temps la achu na piarni toncho en control en fa na piarni met per akole a toncho en ko a toncho en ko le ton per pop im jarna shono po pa a tingezo ngale ngwe atancho per pi minzem ntop mingesa me tem olo alze entour mo po epingo non de rikhle bo mo foti imi mo po ezim fo ban kamlemu mbi ngwe anapop e non tembon la mi mo po richi de rikhle popie achume azingi pi indien e le kole bo kamlemu apindium pop alikhle de pezun internet anu jamet agombo po alo apon ko jele mbo yiton temo lo nde amo lo nde apin zesi ano e pia po Mesako and Yemba TV menela melo engomvo enjung zente titantang enjo likimte ama Françoise Foning ino Emma ngino FMA metonle Foning Movement Actions ino wamet ishe antitantang ishe amba e pometse Edma ante likotang ingema ntangao ngintama pupa a ndom kimte linangong ma Foning nge shishori anon embweniponi indem alichi nana aputrezi pupa a melishi ga amet injoli zintang etechele karmet anezejo ngam zinsakele ma Foning Françoise alente Cameroun ngota mian kamlemu anten douala pa epak patimeta emzeng emfolengo tsetrom for egonji ho faano sene asini ante Cameroun ale tsetrom for te ndem apindash ndoy engra kamingo tsompa a nti isi milo inkimte inkwamfu asingoshi ati tsotang nghezo ngoni ane azito pop melisho emfoligo pojo metem akatemalon entumko tumko jamet
al non chite ego pour les zeng ati sortang mbing ke ego chimke etemi melkeming esho info pour ego chimke enanga tro go pour les zeng ane lezo le kre info eshe ane mba epometse emma ezi ente likotang inja mentanga mi melia asing ale lesi inkem sok inke mish ntoro papet dans les kubala mi popa a alege epometse bedenzi ezanzan de popin non njo nya wiezo popin chilia alors atito ane ewie wo she popa a non dire que no womet mba pometse jomet antirap amet ma kalifak pomel to into popa anango tanta mun krevu mun tsobza mo magam sambia mel kemin to mbaje mo pa elizin ko te pomit se te nzin shane popolo ko ti miapo ezento go samsang elito ego khamiam sini ego embo miam nzine ezin embonto popa a ego mbaji me pontel pinti alpinzum kwafu inje awuto mbo mo gam zop ego zwa mo zop pol zin bomboto nzane mboto popa a along te afazi ma fonyin françoise al gorite ezejon gamet ekaba ngo ngap alnge ndok nghe akimti andongonsi etsa pomia mesako empevo ilogamo eto inago antefusap jolikele mo meton angone ishakun mo awa fonka augustine i asingo angom na prala binu ale chez pa anele nang non technique prala binu asi mekemin zalikele anano wamet asi pa a parla aminet atiro lugoyi misati asani ashira parla aminet ane lelu kwa ane sang ntioko ane ntsapia mtsozamo woyi impeola asani jamet apopa atemlo fama fopi polo e chetro potchengatro parla aminet ane no goyen tekni a parla mbinu antiof usap mo awa fonka augustine aliping ishena ashongnezi non dioli khale ashena mbe emi illa an imi illa inno goyen tekni ante parla mbinu an parla ante cameroun mbo ashena mbe met mbe nzone peu nzone peu parti nsoptet megam sambia e go non dioli khale mis semba mo khale ngomna parla paila atsepa a no pa mo polmbia i atsentra Cameroun la min ko ane me parla ane min tola pa pega me sous préfet pour me préfet la pour ngomna pour amgangla pour angangla ane nkwamla emi pop akoleti mi ezimi khe ante mela timi pour ponte wop ale nen enchuo mi monte wa ato de zomet ambon monte wa ale puti ala te abie anang emi nang ticho am ozo te nzong kenyin de pong ale nyin itak asingo fazi poponte wap alegok vo non dire kele no wo imitesila esi imitela e ango no swe mi go no sha a fa poponte go out amia mia fa ete popa a yiye wap mete ane mfele pa ashono ma polmbia an de pop yiye mete ambo pop inye mete ambo poble nzinye bo mo parawuti e parawuti me eti eleya aleya elon chiri kele po a mo potu fa azop pinge goy pa le peu esi enongo nzete pomia mesako ando yemba menela azropa a chempe ifmo anemnusui